आज आसी आमर नुणकुआ ग्राम को ये नुणकुआ ग्राम आम लक्ष्य कले बंधु मान द्वारा जो कौलिक वृत्ति सब रही बर्तमान पर्यंत बजाय रही किपरि भाव में बंधु मैंने माटीर सामग्री सब तैयारी करुँच विक्रय करुँच से विषय में आसतु कि आलोचना रखा जाना कि माटीर सामग्री सब किपरि कौन विक्रय कर नुणकुआ अंचल केते परिवार वृत्ति भाव में बर्तमान रखी से विषय घर भितर ये या भितर सब फैमिली माने पुओ झील मैंने गोटे स्कूल थी आम गाँव में ये गोटे कौलिक बुद्धि बापा को पुओ शिखिक ये कम करते जेहेतु गोटे स्कूल गला स्कूल बर्तमान बर्तमान बंद हो गवर्नमेंट बंद कर नहीं स्कूल जो होता कौन यही सब शिक्षा दि जाए बंद कहीं कर दिगला शिखापी या बहुत केन्द्र लगे बहुत घरे बापा को पुओ परिवार हिसाब से चलुच्छे ये गोटे ट्रेनिंग सेंटर हो गला सब मास्टर कौन करेंगे ना साड़ू सब आइले से शिखेले भल कर पुओ तार पाठ पढ़ला छाड़देली पड़े ये जिन हांडी माठिया कलश फलश दुकान पूजा सामग्री जिन पूजा सामग्री किसी तैयारी जेहेतु आम मंदिर अच्छी से सब सामग्री सेल हो माटीर जिनिस जो हांडी हो कि अलग सब कलश माठियार पानी आम सब पीऊले खरा दिने माठियार चाहिदा डूबीगला आज्ञा कहीं तथापि जिन तैयारी करुँच रोषे आदर कर बहुत सुंदर भाव में पानी रखिले आज्ञा देखु बंधु अति सुंदर भाव में जिनस तैयारी करी आज्ञा कहीं आम जो पानी रखिक खरा दिने डहल विकल हो पानी गरम हो गला पीवाई असुविधा हो आपण मैंने माटी पात्र रे पानी रखी आपण मैंने पानी रूपे व्यवहार करूँ शरीर सुस्थ रज्ञा यह आम कौन अतीत ये बार्ता ही रही आसी आज्ञा किला डॉक्टर मना कला माटी जिनस हाँ माने देह को हित गोटे कथा हूँ बंधु बर्तमान समय लोक मैंने केते पसंद करुँच लोक मान चाहिदा केते दूर अच्छी केते सेल हो ऑर्डर अनुजाई आप दौरान माटी हांडी रे भात ठू आरंभ कर तरकारी सब करता कि बर्तमान देखा जेकोसी बड़ बड़ होटेल को आम मैंने जाऊँ माटी हांडी मटन अच्छी कि जदि अच्छी सेठारे लोक मान गहली लगुवर किसी दृष्टांत अच्छी आज्ञा नहीं कहीं यार स्वाद भिन्न अच्छी से आज समाज ये छोटिया वार्ता आम आनीदु आज्ञा जो माटीर पात्र को आपण मैंने भूली जाइछंती ताकू आपणातु आज्ञा शरीर सुस्थ रहा सहित आग को आम बंधु मान कौलिक वृत्तिटा आग को बढ़िकी रज्ञा नचेत ये दिने ना दिने लोप पाइज कहीं बंधु पाने चाहिदा कमे आसिले कहीं पाठ पढ़ी जो चाकरी आशायी होती से करेंगे कौन कह जाए बंधु एक चक नहीं कि चक उपर आम माटी रखिक तैयारी कर घुरुची आमर मेसीन द्वारा आगु आमर हाथ रखिक चक्कर व्यवहार करुले ना कि बर्तमान मेसीन द्वारा आम सब कर देखिपे केते सुंदर भाव में तैयारी कर गोटे कलश तैयारी करने केते समय लगी था छोट कल बहुत कम समय मध्य समस्त जिनिस तैयारी हो पारुछि नहीं कि सुंदर भाव में उठी तल आज्ञा कौन केमती हमको काटवा को पड़ा ना कौन सूतार काटिदेले नहीं बर्तमान कंचा अच्छी आपको आम के समय बाहर खरार रखा 15 मिनट पर तापर आम बहुत समय धरिक जो टाण करने सुखा जाए सब
କଣ କରା ଦିଆହେଇକି ତାପରେ ଘରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯୋଉ ଘରେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯିବ। ଶୁଖିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ଭାଟିରେ ଦିଆହବ। ଭାଟି ଲାଗିକି ତାପରେ ନିଆଁ ଦିଆହେଇକି 3 ଦିନରେ ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ। ପୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଟିଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ସେ ଭାଟି କୋଇଲା ଅଂଶ ନା କ'ଣ ନାଇଁ କେମିତି? ଆମର ସବୁ କାଠ ଘଷି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼େ ମିଳୁନି, କିଣା ହେଇକିରି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯାଉଛୁ ଯୋଉ କାଠ ମିଲରେ ଚିରା ହଉଛି, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମରା ହଉଛି, ଆଉ କାଠ କିଣା ହଉଛି। ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଇତ କରିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟେରାକୋଟା କାମ କରୁଥିଲି ହଁ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଶିଖି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ 2-3 ମାସ, ହଁ 3 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ବି ମାଷ୍ଟର ବି ହେଇଛୁ। ହଁ ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଯୋଉଠି କହିଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକରି ଶିଖେଇ ପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଏକ୍ଜିବିସନରେ ପକେଇଥିଲି, ହଁ ହଁ ପାରାଦୀପରେ ପକେଇଥିଲି, ତଥାପି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। ଆମ କମ୍ପାନୀ ଇଏରୁ ଆମର ଯୋଉ ଅପରାଧ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ହଁ ହଁ ଆମେ ବି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଶିଖେଇକି ଆମର ଏକ୍ଜିବିସନ କରୁଥିଲା, ସେଠି ବି କାମ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ବାରାଯିବ ନାଇଁ କି? ଏଥିରୁ କିଛି କଥା ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, କଷ୍ଟ ସହି ମଣିଷ ହୁଅ, ଯାହା ଏଇ ମାଟିରୁ ଆମେ ଅତୀତରୁ ଜାଣି ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ମାଟିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ଥାଏ ସେଠୁ ତାକୁ ଆଣି ଆମେ ମାନେ ଏ କୋଉ ମାଟି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମର ଏ ତଳ ମାଟି ଯୋଉ ଚିକିଟା ମାଟି, ଚିକିଟା ମାଟି 3-4 ଫୁଟ ତଳରୁ ମାଟି ଆସୁଛି। 3-4 ଫୁଟ ତଳୁ। ଜମିରୁ 4 ଫୁଟ ତଳେ ଏଇ ମାଟି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ମାଟି ଚିକିଟା ମାଟିରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ଜମିରୁ ଆମେ ମାଟି ଆଣିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ଜମି ଚାଲିଯାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜମି ତ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତ ମାଟି ମିଳିବନି, ମାଟି ନ ମିଳିଲେ ଆଉ ଏସବୁ ତିଆରି କୋଉଠୁ ହବ? କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିବେ ଟିକେ ସେଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଗଲା। ହବନି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ବୃତ୍ତି, ସେମାନେ ବାପା ଜେଜେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାହିଁକି ନା ସେ କାମଟି କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯାହା ବନ୍ଧୁ ରଖିଲେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଲାମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିକରି କିଛି ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି ସହିତ ଏ ବୃତ୍ତିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣାଅ, କାହିଁକି ନା ଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଟିର ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖୁଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।